Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome teman-teman. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Survivor. Film ini dirilis pada tahun 2015 dan dibintangi oleh Milla Jovovich. Kali ini Milla berperan sebagai petugas keamanan di kantor kedutaan Amerika Serikat di London, Inggris. Di sini Milla berhasil menggagalkan serangan teroris terbesar di Amerika Serikat saat itu. Oke teman-teman, langsung saja kita putar filmnya. Film ini diawali dengan adegan Johnny Talbot, putra atasan kedutaan besar Amerika, yang dibunuh oleh pasukan Taliban. Hal inilah yang membuat Bill Talbot sebagai atasan di kantor kedutaan menjadi pengkhianat. Hari ini, Milla yang berperan sebagai Kate Abbott datang ke kantor bersama 4 orang kru visa yang lain. Log him in. That is Kate Abbott, the new security officer. Kate baru saja dipindahkan dari Washington karena ahli dalam menganalisa. His specialty was combustible gas munition. Forge visas. That means he'll be looking for ways to get real ones. The application that tweaks you the wrong way, take it straight to Kate. Where's girl on New Year's Eve? Have a good stay in the United States, sister. Have a good stay. Thank you very much. Saat sedang bekerja, Kate menerima pesan dari temannya. Kate pun langsung turun tangan mewawancarai Dr. Balin. Dr. Balin, good afternoon. Princess for Pediatricians, you're a general practitioner. For Vickers Pharmaceuticals, I'm curious why we don't have a letter from them. Is there a problem? I certainly hope not. Kate curiga, tetapi Bill mencoba untuk meloloskan Dr. Balin. A word. Also happens to be a researcher wants to attend a pediatrics conference. We're a high flyer in D.C. I am not here on vacation. Start missing flights, and I'm the one that has to deal with their complaints. Lalu Dr. Balin melaporkan hal tersebut kepada atasannya. A new security expert. Her name is Kate Abbott. She knows about Vickers. So no visa? I'll take care of her. This way, please. There's something you need to see. Kemudian atasannya mengunjungi pembunuh bayaran yang dijuluki si pembuat jam dan memerintahkan untuk membunuh Kate Abbott. I'll have it done tomorrow. Malam hari pun, Kate lembur untuk melakukan pemeriksaan. Dan menemukan hal yang mencurigakan tentang Bill atasannya. Hello? Hi, Naomi. It's Kate. I was checking him out when Bill pulled the file. Thanks so much. Bye. Keesokan harinya, si pembuat jam merakit sebuah bom untuk membunuh Kate. Saat yang bersamaan, Kate mengunjungi kantor Dr. Balin dan melakukan interogasi. Actually, Dr. Balin did ask me for a reference. Oh, would it be possible to see Dr. Balin's security clearance? From the Home Office to even inquire about security clearances. It's time for you to leave. Get Inspector Anderson for me, please. You know Inspector Paul Anderson from Counterterrorism Command? United States. So you took it upon yourself to go to his workplace and interrogate his superior. Is there a problem? Tapi Kate malah dimarahi karena hal tersebut. Inspector, sorry I'm late. The Home Secretary just called. Sam,
It's her call. I'm standing by it. Get control of this situation. Reckon me up. You have great instincts, Kate. Esok hari, Bill mengajak Kate dan kawan-kawan ke restoran untuk merayakan ulang tahunnya. I'll meet you guys at the restaurant. Okay. Tapi Bill kembali ke kantor untuk menghapus data-data yang telah diselidiki oleh Kate. Saat sampai di restoran, ternyata mereka lupa mengambil hadiah untuk Bill. Wait, did anyone remember to pick up the present for Bill? Kate pun keluar untuk mengambil hadiah tersebut. Hi, I'm here to pick up a gift. Tidak lama kemudian, si pembuat jam meledakkan bom yang telah dikirim tadi. Bill pun berpura-pura tidak mengetahui hal tersebut dan kabur. Saat Kate sadar, ternyata si pembuat jam sedang mengawasi. Kate pun berlari untuk menghindari si pembunuh tersebut. Abbott's still alive. Make sure she doesn't survive. American Embassy. Sam sebagai pemimpin Kate pergi ke lokasi mencari teman-temannya, tapi hanya menemukan barang milik Kate. 4 of yours, and more than a dozen wounded. Abbott must have been in there when the bomb went off. Joyce, Robert, Alvin, Naomi, they're all dead. Get a lock on the trackers. I'm billing Kate's IDs right now. So what do we know about her? Single-handedly unraveled a plot to bomb the American embassy and... Well, she's better than good. London's considered a senior posting. Wait, she's CIA? We don't know. Bill dan Kate mengikuti protokol menuju ke zona aman, yaitu di taman kota. Talbot's already there. I'll be there in 2 minutes. Kate, Bill! let's walk in here. I tried to save them. I know. With a gun outside. Almost took... Why couldn't you have left? Saat sampai di taman, Bill mencoba membunuh Kate. No, I have no choice. Perkelahian pun terjadi. Dan Bill tewas dengan pistolnya sendiri. Lalu si pembunuh datang dan mengambil kartu Bill agar dapat melacak Kate. This time we have video evidence. Assuming Abbott still has her ID, you can find her. Kate has diplomatic immunity. You can't touch her. Kemudian si pembunuh memanggil seorang ahli teknologi untuk mengubah kartu identitas Bill agar Kate dapat dilacak. The signal is active. You better hurry. Hello? Whoever has one of these. They're taking Bill Talbot. It's moved away from the park. There's still a problem with Kate's. I need to get to her, Sally. It's more important we find Talbot's tracker. Sally. The Met has issued a warrant for Kate's arrest. Saat Sam pergi memeriksa lokasi Bill, ternyata yang dia temukan hanya mayat saja. Did you find Talbot's tracker? No, just a dead guy. He must have missed Abbott. Di sisi lain, Kate menghubungi temannya dan meminta bantuan. Hello? Lisa, please, I need clothes and money. Well, St. Pancras Station by the Christmas market. 2 hours. Selain itu, Dr. Balan dan bosnya sedang melakukan uji coba bersama si pembunuh. What's the composition of the gas?
The volume in New York will be 4 times greater. Specifications necessary to trigger this device. I shall be firing outside their perimeter. Ternyata Dr. Balan melakukan hal itu karena ingin balas dendam atas kematian istrinya. Saat sedang rapat, seseorang melapor bahwa Kate telah menghapus data 5 orang yang mencurigakan, yang sebenarnya hal tersebut dilakukan oleh Bill. Tetapi, Sam tetap membelanya karena Kate merupakan orang yang berbakti kepada negara. Kate had nothing to do with Bill's murder. 5 files were permanently deleted earlier today. What about the backup systems? Today, the entry log shows that it was Abbott's ID. Abbott has been working a lot of nights when there's no one around. Over here with glowing recommendations because we needed the best. She's an extraordinary asset. Yeah, just not for us. And Kate's is sterling. And why is she still running? Lalu Sam ke ruang kontrol untuk mencari informasi. Kemudian Sam melihat posisi Kate. Where's Kate? We're monitoring Anderson's communications. She's in St. Pancras Station. Saat itu Kate berjanji akan bertemu dengan temannya di sebuah stasiun kereta. Si pembunuh sudah menunggu di stasiun tersebut. Begitu juga para agen yang mencari Kate bersama dengan Sam. Code Lucifer. Code. Move! What's the matter? Did you bring the money? Did you bring it? Kate! Lalu Kate kabur setelah bertemu dengan temannya dan si agen melarang Sam untuk ikut mengejar. Make sure he doesn't follow us. It's this way. Si agen pun marah karena kehilangan jejak Kate. Shit! We can steal them off from the street. She could be anywhere. Kemudian si pembunuh menemukan Kate dan melempar bom. Beruntung Kate masih bisa mengelabui dan melukai si pembunuh. Setelah lolos dari kejaran, Kate pergi ke apartemen Bill. Ternyata di sana Sam telah menunggunya. Oh, come on. You know I didn't do any of this. Lalu Sam menghancurkan kartu Kate agar tidak dapat dilacak lagi. You think he's tracked me all this time? Sam, who is he? His code name is the Watchmaker. Or at least protecting our fellow citizens. Right now I'm doing it to protect my own hide. It's the flash drive I got from Howie. But we do know Balan is an expert in combustible gases. Maybe Bill had the answer. Who puts a padlock on a bedroom door? Take it apart. Is this Bill's son? Yeah. Kemudian mereka menemukan sesuatu di kamar Bill. Ternyata rekaman anaknya yang ditahan oleh pasukan Taliban. I'm doing okay. Hope you are too. Someone kept him alive for as long as possible to get this footage. Di saat yang sama, si pembunuh sudah mengetahui lokasi Kate dan akan menyerang Kate lagi. Si pembunuh juga sudah menghabisi anggota Sam yang berjaga-jaga di luar. Sam pun pingsan terkena bom. Lalu Kate kabur dari si pembunuh. Kate? Sam's still alive. Her embassy ID. Where is she now? We don't know. Karena kejadian tersebut, duta besar memerintahkan kepada para agen agar membunuh Kate. If you get her in your sights, do not hesitate. Yes, I do. To kill him. What? Kate meminta bantuan kepada Sally yang merupakan hacker handal di kedutaan. I need to get into the embassy. To the vault.
Lalu Kate masuk ke kedutaan untuk membuat paspor dan mencari informasi tentang Dr. Balan. Kate memberikan informasi kepada Sally, lalu kabur dari tempat itu karena sudah ketahuan oleh para penjaga. Oh God, no. There's a terrorist headed for the States. They have to stop him, Sally. Sir, she got herself a new passport and then wasted the hard drive. Di sisi lain, Dr. Balan tiba di New York sesuai dengan rencana. Visit, doctor? Medical conference. Kate pun berangkat ke New York, mengikuti Dr. Balan. Excuse me, ma'am. You'll have to shut that down at the landing. Saat tiba di New York, semua polisi diperintahkan untuk mencarinya. Security officer and a serious threat. Miller, let's alert Customs and NYPD and the rental car agency. Stay alert, people. Radio either? Please, I want no trouble with the police. Let's go. I have an address in Lower Manhattan. Di sisi lain, Dr. Balan sedang merakit sebuah bom yang akan menghancurkan kota New York saat perayaan malam tahun baru. You like TV? We have TV. Saat di taksi, Kate akhirnya mengetahui rencana Dr. Balan. A coolant gas is piped into the bulb. Change of plan. Take me to Times Square. Thank you. Happy New Year. You too, sir. Ternyata Dr. Balan mengisi bahan peledak ke dalam bola lampu tahun baru yang akan disaksikan ribuan warga New York. Lalu Kate mengikuti Dr. Balan ke suatu tempat, tapi dia dihadang oleh anak buah Dr. Balan. Kate pun melawan dan berhasil kabur. Kemudian Kate melihat si pembunuh bersama Dr. Balan, dan Kate pun mengikuti mereka. No. Guys that just came in, where'd they go? 1501. Kate terus mengikuti hingga ke puncak gedung. Have to go. We have less than 5 minutes. Si pembunuh berencana menembak bola tersebut dari kejauhan untuk memicu ledakan yang besar. Americans pay for what they have done. How far will the explosion travel? Not this far. Dan dengan tiba-tiba, dia membunuh Dr. Balan. Kemudian Kate datang menembaknya, sehingga tembakan si pembunuh pun meleset dari sasaran. Akhirnya si pembunuh marah dan akan menembak lagi. Kate tidak menyerah dan terjadi perkelahian antara mereka. Time's up. Dan akhirnya Kate berhasil menggagalkan rencana teroris tersebut. Abbott, it's for you. Kate juga berhasil menyelamatkan jutaan nyawa di malam itu. I always liked your instincts. And you saved them all.